আজি ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯେନ୍ଟାକି ଗମ୍ହା ପୁନି ବୋଲିକରି ବି କହେସୁଁ। ଆଜିର ଦିନେ ଆମର ସୋନପୁରର ଟିକରି ପଡ଼ାରେ ଗମ୍ହା ପୁନି ଫୁଲ୍ ଧୁମଧାମରେ ମନାସୁଁ। କେନ୍ ଯୁଗୁ ଇ ପରମ୍ପରା ଆମର୍ ପଡ଼ାରେ ଚାଲି ଆସୁଛି ଯେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି। ମୁଇଁ ଯେତେବେଲେ ଛୋଟ ଥିଲି ଇ ଦିନ ଆମର୍ ଘରର ଲୋକ ମଙ୍ଗଳବାର ହାଟୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଙ୍କଡ଼ି ଘିନି ଆଣୁଥିଲେ। ଆର୍ ସେ କାଙ୍କଡ଼ିକେ କଜଲରେ ଆଖି ନାକ ବନେଇ କରି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସିନ୍ଦୁର ମଖେଇ ପିନ୍ଧେଇ କରି ବାଉଁଶ ବତାରେ ଚାରଟା ଗୁଡ଼ ଲଗେଇ କରି ଆମର୍ ମହାପୁରୁ ଘରେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଦିନର 12 ବଜାନିକେ ଆମର୍ ଗୁଡ଼ି ତଲର ବେଡ଼ା ଦାଦା ସମକର ଘରକେ ଯାଇକରି ଡାକୁଥିଲା, ଚାଲବେ ତମର କାଙ୍କଡ଼ି ବୁକା ଧରି କରି। ଆମେ ସଭେ ପଡ଼ାରେ ଯେତେ ଛୁଆ ଥିଲୁଁ ତାর ডাক শুনলা পরে তার পছে পছে আমর কাঁকড়ি বুকা ধরি করি গুড়ি তলকে ধাউঁথিলু। পূজা করি সারলা পরে যার কাঁকড়ি বুকার উপরে চাউল আর ফুল পকৌথলা সে ছুয়া তার কাঁকড়ির ব্যাঁক কাটুথলা। কেন ছুয়া কাঁকড়ির লেঞ্জাড়ু কাটুথিলা তো কিয়ে কাঁকড়ির মুড় ছেলপেই দৌথলা। ই सबू देखिकरी बड़ माने खिदखिदातेल हसी जाउथिले। तार परे आमे सबू छुआ माने पाखापाखी 3 फुट उच्चा हवा गम्हा सेतार उपरू डेगुथिलु। एंता करी आमे गम्हा पुनी मनौथिलु। एंता आए आमर सोनपुर रो नियारा परंपरा। जय मातृभाषा।